Waangalizi watukufu wa he Facebook FM, waishirizi watukufu wa he Radio Kazi wandukaya mstamili yanga mdunga wa haramai mala matukufu hanyu kamali namna ramnikanimia dio kanosukwa lewunu garduka badzimani muhafidhu haishesi wa Shamwali bwana Said Muhammad Fazwid harimu mpango mahususu ikaya ujivuriza usikwa lewunu wadi wende hawa ivumio harimu Shamwali makatiano hena mrungu wabuza hahe hena usikuhusha miringe chungu sisiwa walunga mboka na wanorizamba wanu waluma prisonne politiki wenji walu prison makatiano da harimu Shamwali wajaunga bado swala lihusu ya ukana serikali ya Colonel Azali Asumani abonge katamba de serikali abonga ubwari hapo ukana ngawadzima naye mfano siasa nzima mhuzu yenusu aisha Shamwali rikanja resema beda sina governor usema swala yao amna swala wa muso jombirilia mlungu ono hama ngo jihuro waweche harmaitere harmaiso Shamwali banu kabati wandu washangiro wazali harmaiso Shamwali banda waweche do londa unazali abanu uhanze ze mikuru haku de masuala muhimu rujali sada sinawe abonge bwana muhafidhu ngatushukuria hamara asaya utayarifu kwa hini makati rautsara male daholinu wo ujibu umparo hatunu abonge ngarjo ni kada kambili ulauliwa komor gerjeri nji harma zema daitimbi kayao ngajuza hadi sile bwana governor maraba ubedi bedillah tijiliwa omantari jeri hadisi mbabi bombe babo nchorenga shabashino ni shukurie ni boshele marahaba wa Komori haujimlifu wao pia ralio ndani na alio bonze mala yoncho alio boshele marahaba mengi atawabasha marahaba kuzuia benga mjo na fijo mna fijo kane hawaredeji hawailu mwalike sinyangu radimani kane fijo sinyangu indi namna nyonyo gerto jar maswala boshele marhaba mengi kao kasi na mfano yani de maturité politique wa Komoro waione sao wazidi uionesa waionesa juzi jana leo waongersuri na maudu atoionesa wati wapara ubalagifu wa siasa ndamno mana bao hizo zendongo wandu waziishi ya Facebook na rumase radio locally sidio huno mralio bonze ajoenta amba Komori izama wandu pia ngwa majini ngwa ile yao maana nyinyi majournalisti wa Komori do wa Komori yani vous êtes là pour mentir yani mhadaye wa Komoro onti kama journalist kama barongo kweli kama journalist balo kama barongo wa kweli kama ne kango bondo rongo wa kweli labda de wawe labda haruma 100% urongo wa kweli ndibabe labda kweli 70% njiri yaoni zoka kweli so mjibi yani zolandra sindabo mana ndongo ndabo hindi wanyuka mrongo wa zikweli zilio sur le terrain amahinde nsamini kama yani hawa kama radio zilo yani nyonti ma journaliste la plupart ma journaliste wana walio wale mlio ma journaliste wanafusia mlio kuno wengine hanyungo ngomkontrole regime ilio donc yabo yani des gens comme na partie prenante muirengo yani kama si ma journaliste kweli wa kweli amahinde yani amahinde boko amoneso ebano zendongo sino zijiri mwali juice wandu anzia mipando watu attractina muone sama imwaliro yangala ibanu yangala yo msijwa yangala shaba mwele wamba iroro yabo ba majifa zile mundu komio yande ngari jara bana swala hilo baba samu hambio harimana ndongo ikao wandu wanzia mipando wazama masihu ils sont 5. Ils sont au main de la justice. Ils sont 5 au main de la justice. Mana kwambo kai mwali ifungwa pia ngoma prisonnier wengira hana nzwani hana ngazijara zine politiki ngazijanga ngabo wararo mwali ngabo watanu nzwani ngabo mzima ngabo msewara sambe ndini shawo we angalia abantu wani kamsambaze kweli zijiriwa mwenzi
kweli ndazi gouverneur c'est kweli ndazi de hizo kama mrongo wao kizia ngabo kasema journalist kartusaidia lembundu la hensi ai kabisa saidia hata maana ai ni chama mbao ngonga ngo mwambao kamsambazi sabuzi bon na ringiar mwe switch maana ngo uderape njaderape kanjari sisi yeno nono kuna ujojo urenge sima journalist utara makanga nzima ukanga rambao ndrabo ngari ngari mao ndimo wameka journalist fulani au radio fulani ngambo wafayo afa waikia ndini yo uyo iziki au pia yeti mpaka mine nambe afa kakula siku zo mwambao amba bano maudu jao tuona kazila zile la mafiti bona ringia mwesi jebe ridera pena na ringia mwesi na rejea mwesi je ridera pe gouverneur ridera pe kuna ujua ujele banu hena mreka kwa mlele shamba la hahe lazima ya hejini ujua leo uje yali jin lao na alfumbwe jina leo kuna ujua leo uje urata kesima journalist ukero na mtangazaji wanu ya nafasi lazima leo kama bokane ma journalist wa derapeo utowe mfano kana ubeidi harmanungo fulani au radio fulani au gazeti fulani kwa jaba ki harmo ile bundo la hensi wa derape chakuna ujojo ambekana ma journalist ngamba bezo manza zitomjibiani ni wandu wa serikali namba kazi ngazimu no ngalia vano swala hiyo yorusore je bali yorto jari ambe alo alarge welewa sha na ringie ani bana namba ukamgamu ukutueleza ongo juo zambao mwandu kwa mtito oto mju ujulise ifanya hama ule mlima na balese pasa kukuonesa realite yene ngo niionesa ho zinabwensirongo ho wejiri mna ndongongo muhonesa amba waikutula mri mzima ubaanzia yabo sefini mwali roro angala ile manaba bwini manangala arjana bale swala gouverneur utaona mabalai mwali wali aitula mzinga wali anabalile le boti ngari jao harma le swala hilo ukana tuzende sando kana mngoni maswala alo harma ya actualite nungo no makati yangu soyano mijiminji au mijimili miraro mwali miringe dukulu au ngisomo nziani zenyi pandu ngazanzi hwao ka azalina lawe gouverneur na lawe ichongeza bantu zamba o ngabo wana watsanu wa mwali kangwa jihundra o harma prizo ya bajo mwali kanzare lewe bwana gouverneur kusona kaenda ila dictature ndo ivumboya ukana imaranye kwa tu j'exprime librement anu tsangwa fungwa shanga bozilai ya ukana wanu gouverneur nga umharana Arshad ka Arshad we mri aka kandida arma shehiri cha gouverneur wanu ngo mndio hulenge humbalia na wananya wasaya ikayao hata mjumbe habari wa Facebook FM humrenge humtapirizo likandare ile swala lenu ni hawa ilo mwali asi ishia zono hambia ndo mshiondo si jiru mwali wango mrongo wa dictature iliyo hapi bano mujua iwandu wanyirabuzi mujua sindongo wango mromba sawo zionesa ka wanzi ya mipando watu otract wanzi boko atsikwa flagrant délit bano oui bano ngo fikiri bjonda bwale ngwetu basi mandi weko jajarengo mshamurengo mwazindo waje babo samuhambio wale usiku mzima flagrant délit abali ya moto akotawa kuelewa aparana na extract hanyonyazire memanyo do abali ya moto anda puli harma rafe harma mlima ulio kula mbangoma anda si harma sululu apaswa pia damu kusa damu na moto bodi bana kosikwa yeye da wavumbua ka Arshadi tijindobina wele wavumbua tidami wale chonro hengwa we olasi kwa darongo wa ambassador ko wanzi ya fulani lokwanzi ya babo zenda bonga zidahu yo monsi ujualera kwanzi ya zenongo izo yo si a partir ya 11h za macho minuit ndo kwanzi ya zenongo izo enongo chuoka ngerama ka exceptionnel ikamba president a levendini si ala indino a 11h vanongo couvre-feu à partir ya 11h ujuma 11h yo couvre-feu yo infraction waifanya mtujone kango sio mimiti shuishi maana bana ndo kwamba kamini na mari amami ilikuwa huku mwami na wafunga hiyo mti sio muhara ndo kwamba muhara muhara uparokia wami na wana mirengi yaka huno pia wale nani ajishinda
wamitswana mrenge wa mji tswana wa shisi watswana na wansi mrenge wansi tswana wale ondo ko poro kuwana na nyantsu njona dori mka poro na na nyantsu balati wandu wa ulaza hashiri katelo kino baba wamingwa na hashiri ndawo wamitswana mrenge wansi mimi tende bano amuse kuselewa au kusinjua wami kusinjua asha ai basi achondo do fumbwa mdu kaparonda mahala ukamjoria mdu kaparonda atakaja parona na nyantsu mimi bala ukahuone sabanu harama mpango lafanda sinawe golden tulipe ukana izo ndrabo le 23 kabati ndongo yo non evenement izo tinongo shaiza jiri mwale le 23 ilo wandu watsanu wafungwa wandu zilanongo ambaka zinauka zirende weli shali shabezo atati ndongo wijiri ndongo indi kama mkamrongo ndongo indi kama rongo president justice decret le mwamba sinda mimi basi dawo wamba le 23 ukangwa jo signa le 23 wajo lazima president signe nekaka jasinya kwa jo monesa sinyo kajasine sha rais wa mashababi wa heda ulo haki Abdul Hassan hautubidia wakazi jana haonesa ukana wasiwavuze ndumari kamlishi wavuze ndumari wapweze miwani ukana kwa nomba ni nafasi kamlishi nsino zinongo ndongo zinanga oserieux dans la politique non vraiment zinongo vraiment ngo ndini wandu gwazirenga oma ndini kamlisha mbara isu haki tiji wa mahaki ndini Abdallah kwa parufanya sasa dawo mwifada parufanya sasa dawo mwifano ngefanya da ngena wandu walionda wandu walionda mdaliona wandu dazali okusubana waida alio president kwali atanga uno aliona wandu partout il va où il veut c'est un président un président do tata kado tata ai basi wandu wahengwa dawo jombinga abdiduno ado takanya jau na dino na do takanya jau injaoni ha le président da le président da kamrenti ngusabata ni bino de sérieux voilà mabano ilazimu wandu wa politiki leo yani wanyatu opposition watire leçon watire conclusion banza parabana zo hambia wa Komori rangu zali afanya referendum zi asizi referendum atarifanya election présidentielle indini atarifanya election za madepite jema communal na hizo pia zo hambia zo Komori atarije juzi le 23 novembre ai senda bozawa mfikiri wani deja isamfia zo minisa mido zamba bana isamfia yani zindabo wa epice totalement zindabo bana ba nongorjo zamba de ukari sonti pia rasirao bana ntino hatu kenzi wadzima ri hadisi wandu wakenzi wadzima ukwatsama mahadisi wao utuwaonesa ukana tuwaonesa ukana basi kwa sema mahadisi je se gouverneur betu wasi wa micho mimi nso amba ukawa jeri hadisi amba wangiharuma serikali mana mtide president la republique kwa tukubali banu wao kwa tukubali ni kawe gouverneur kwa tukubali kawa rais ranze usiku ranze le 23 yabira tuambokana ishababi rais wa mashababi hautubiro wakazi jana wakana ranzi jana ila abo kwa tukubali kawe gouverneur kwa tukutini ho aliyo ani kamtona ukana aba hainu zinongozi la ubisho alafu kwa tukubali president Abdallah Gwandabu ula aliyo le president mwambie asinye decret ile wandu asinye decret waambia mba serikali ngwa msahau ulikuwa si mtaha mtu ajifunga waambia ndio tala na wala mtu kasina wengi wengi na atabango ngofikira makomori ngwa mta banoneka ngona hajao ndo mwambia Abdallah ngejishila fanya ndongo hajushinda kwa serikali ngwa mria wao serikali ngwa mfunga donga kwa mfunga kamrenzi amba serikali kwa mdi yao galera lishe hizo serikali kwa mdi mandongo ndongo enti wala au contraire wao wongo ji wala wao jiti arma problem wongo jiti arma problem wongo amba ka serikali ya dictature serikali bali dictateur na wao wamba uka president garjo mu gouverneur wa bale mipanga wa bale zilo amenace waudi ma dictateur mais c'est pas azali wamafikiri wengine imani afanya imani inchi afanya singo zambo wewe joka president wami amrongo bamtile president beleo ngamrongo joka president nje ni menacewe na wandu
wandu tuma fiti individu ngofikiria ka ambuka wewe kajo kazibire namna hiyo kwa president kurishi jobira tundongo nemena se wana wandu to jana bioka president maudungo jona le kupura mjo koransi guvernori haubaki harmali swala hatu wala rutobeza rishiri ya rijangazija chande hawa ilo mwale ba ujo usiaje wakazi wa mwali na bekengo kutwanza uzikubali ukana ngabo tension ilo mwali chakambanzangale ngabo hena usiku ngaro no wadzaze ngo manifesteo mbamba twanza ikamba substantion ewa bano ngalia kaijo jua ikiri irike bano isikamba ngere na maopposa wa opposa ewa l'opposition est là. L'opposition existe. Cha, bano opposition doka kwa sifanya opposition constructive. Qu'est-ce constructive opposition kana poroka constructive. Qu'est-ce constructive na match? Qu'est-ce constructive na match? Mahamitsano. Mahamitsano azali alo pouvoir kabati alama yonesa ukana ezingi harma ndongo za upange maudu ya hensi kabati yonesa ndongo indi. Same. Ntiyo basa wakanga bwankiba. Iheo. Ntiyo basa uha ikanga bo muhono hazi ntiyo basa wakanga bo waja wa investis obedilai wojua nkiba wojua nkiba paroso mwa nkiba na kibati baka mdada somedi kwani mshanda njo kana economy nge haonge si hao yosimpaka nikane doktora governori basamoso uzamba nono ka doktora wewe ukandaho kujaishi ya ukaya ekujaona rapport ya yafanywa na Bank Mondial amba mwali ayikomori ringi arma indini aminikala rapport adungana nzia ikangale maisha babu ye rapport dia hujoka wikubali irema serikali dojo irema serikali de dhahiri waliona dhahiri la ni maisha makomori rapport yafanywa na wazungu wanu karchwa jua alafu ngorongo hii andrabo be ya kweli de ya ho de Abdalla Agwa na tijindo biyo ide wiwamini ngabo watu watsena kana ekomori ngyo dingo mungu nimeze mtizamu isweka yao waru kwa tuhuja harma investissement ngabo rapport ya tolwa ni agence harma investissement afa bano afangalia bano dunia yonsi ça fait déjà plus de presque ngredona ena welo presque ena bientôt décembre ena idunia pire na wade ka ava ina kabja ka wade governor ava ina kabja ka wade zingo sikaho ina kabati nabie kabati ngo zibadi hao amjoni ka mfano ezia sambi ikabanu mtakaona kai kanza hakawa jana banki mbili bano waja exim banki waja na waida jana wana ndo exim banki kuranti bwebedi kukudogo utilamba no kutijua exim banki si azali ayiche Aïe, il faut donner à ces gens ce qui lui appartient. Leo ibale pare ya mitsamiri makausamia kamjamba ila azali na ila mama ndo ajani wana kabongo udisa zinongo zino uzuri le exim bank c'est azali c'est l'époque azali mwishoni mwe mandaye do kufanya ile uchorongoamba uelewa sambia jai para déjà exim bank au début mais uchorongoamba ida jana yo c'est pas lui man gouverneur samana ukanangira makomore waile nono luzura mbao izurishanga yao leo serikali kamtukubali ukana ezenzi azifanisha yao leo zinu project za addition zeza kama kamtaporo kwa chani nyuzi harma ebira hanyu pare ya mitsamihudi pare ya mbajini pare ya miringoni pare ya ila pia ezia mama ezia ikililu ezia kililu ndo azitanziani leo kamzuzi kubali ne banu kwa mundu ngwaza leo ifanye muikubaliu ngobono ngwaza afanye mukubaliu mishahara mishahara yera ngwikililu mishahara yera ngwikililu ndizafanishia baba muhambio mishahara yera baba kaptindo ngo nyinyi azali afanya muikubali kafaninga tokubali ezofanyinga tokubali basi wango dualo kubalu kazali ajabana dato wandu hazino mashababi wenzi watu hazino bano azaliwo yaka president avant mandaino c'est lui qui a waida jana ni radio television ino waida jana university izoka ndabo shahaja ka urenga botaki ya Tanzania basi babu tikazana ndokana Abdalla ujo sikubali ashe babo basa ino babo gendani ma debate debate likaisi na no tideba ngara mimi kauja unaambia kanabo ubeidi azalima 2016 ujabanu haja na jumba talinu haja na hazita inu haja na project inu ngamjokubalika unaambia hizo concrete ja sambi kililu huja wajane project pesh wajane stade ya maluzini inu
wajane oni korida jao habala wajane nyumba inu ya he garde côte ani projet zinji zibasauka wajira pita la mamba ora mtsanga ani zone ze projet ko moronzo wao ne jao matsoni chaka ujana mbe ukana be wamni kuona be dina la uchwala hilo mimi personnellement maana ini ndongo njombe ukazala afanya ngo yo bwana kaza garjo kubali kubalije yamchokubalije na ini zonwambia yo sambi ayo chijinobi ayo kapsino kumikubali hu wami njona kairi rilaru maswala lortivumbue rivumbue bukona wambia basano chwara ngojo kubali nwambia amjokubali labda le maarufu ndo ila ya sadidi ya jani ngeundwa ngio yao ngeundwa ngio yao basi bana ndika msizamba kamsizamba hii jene timuranze ababrenge nzipa ngochi ari timuranze izo zamba leoka izo wandu wakazi wadwa stibisi nimkomba kwa bahango sema nara zamba na buzatimu abantu zilo concret gouverneur haunji harma ye masuala ya hatu ukana amfikiri hama le swala ilo kututsa hauli jeno ndo harma realisation sema nga masuala dungo reje ukana abantu mwatsimbili gouverneur ngo tsungwamba ukana anu mime bila hangu ndi azadi chawa komori kwa tukiliwelewa ukana bila hangu ndi azali na abantu ambukana gouverneur uli amini cha kujalanda unazadi ngaone bila hao ulindwa ono wa mwali wa ilinda au maudu ibanu leo ngo jorambe ke bila hondi yazali na boka ula amini uli amini ndawa wachi bana sili amini wamiche kujarumba bana muziso sili amini harmal ishonanikiwa hewa par rapport na constitution na leo constitution raha kaisi clair man kaka clair change constitution zezomana ikauka sikleri yo izo existwa na president de la republique babu hami zizomana rilio nazo basika sina zomana uchila runde pare kazina zomana uchila rifanye la pitali kazina zomana uchila hule gari sisi wadotira idaula komori wakasila idini mpaka rinikwe msaada kwa dhalika guvernora ata juizira kana competence tu welewa karaka na uchinzi wa mapesa uchinda rifanya mpaka mapesa rinikiwe nsiwana nyairi saidie donc demana nambao ka aini mbandongo piski wami sifanya tike na president azali ewa hiyo yabo tike tike bien sûr parce que aya ka president miside kale makolesti wa ya armas gouvernora basi nwambie zao niambie fanya tike naye yabu zofanya babu zofanya njema welewa zongen fanyi sonti welo bomger ndino demana mbaka izwafanyao njema izongeri wazima harmala suala hilo borilo harma shusha mali wanungwa ari hena usiku aro ngabo jo movement za wazazi wala wanuma wazazi ngwada hiyo ngabakauda inongo za mwenje shaba henu wasiukana enusu plus maususu ya mali ya he poro kantuji trompe ngeanzo ile ngwa ifanywa patisserie watafijo ngoluso soka na gouverneur ngem kinisho yokana mrumshaho ngudungo taxe hena kodi lao mwali poro ya mwali hena jinaliro nguli taxe kanzari jozo ngo zinu gouverneur ngo zinu ziufushia au zinu ndabo kazi wazo usoni mwa swala lino wami sinonji armando ngo za batani kasi na tata usiri zinu ngo mwali wadaiyo hizo au mwali gwada hindi wandu kwatsa moni fazwili lwa rungo mndu za mapiti ebanu nekamono mndu mche mzima ngale ebanu amuziso wandu waramba ukawati ya fijo wandu ila pour de force wange dawo wafanya ndo kwindi ngendo sisi basi vano nyiko mjitrompeo basi pia wandu ngomjitrompeo surtout l'opposition vano ngomfikiriu izi mirimiri zilio unaka wandu ambaka maisha nga maziro mwechi yao bali ngofikira amba wala walondo opposition wala halafu ngomwabali yao ngofikira amba ile population ke derrière vous wamini korongo wa il est temps namna mfikiriwa il est temps leo i opposition wafanye costa waelewe zino zino zinongwaza mbata leo ngwazo bandabonda bwada wandu atale ubano majazi goto ziza zinaboza uziko nkorongo mangalonga lazima wafanye costa waone amba no ngeri na problem yo ngabo pusikela zime kentsanga le wa kentsona kakangwa na problem ele wo uona opposition
iliona wakorongwa mikombe ya politiki na jao na wao kujaishia ka Abdalagwa le president wao kujaishia ai basi hapo ngoja rabeni atawami kufikiri amba Abdalagwa jokana mvua take na kila take president ngwami kufikiri ai kwa tujua hindi kurenzi no Abdalagwa wami mru wa siasa nafanya politiki hata leo Abdalagwa leo ngeja sote ake ujuma ndina ta don reuni na unisomesa na unikonsei na ndini yabo ina ujuzi ina ujuzi babu dema na rambao uka opposition wa isandra abo leo Abdalagwa ngina kingira nao ze baruani ze mama ze karihiga wandu wangu bijwa kensi wa ils sont dépassés l'ombre wa sekuro de Abdalagwa babo Abdalagwa leo afanyia mkombe wa opposition leo da interlocuteur afabano jeli lo serikali iko ta wandu hadisi wajompa de Abdalagwa ai kwa korongo jonda par mamadu wamta mamadu au mwinyi au ndino darede na imru wale majeza wa sandabu wa sanfia babo jomrega de Abdalagwa da tapala wamrenga abingena indino hatafsiri katele wando leo ngo usi opposition kana warejewa tanganya magora bawe eshue katele wando eshue bien sûr na neka inamna ilo andao wa continue 2024 nge karibu amru dunia amru dunia nge karibu na mruola tena ngo jarungu wahibiwa unacho kabula no haba wahibiwa ngo kabula sila amba waibiwa aizo jojo 2024 kana amba kwa waibiwa mukakwa jipanga mkinisha kakwa jipanga ngojo ndino nami afikiri kwa no shinda jipangi ai wele okutswa isha leo ngwa ishio ango yabo razidage yabo razida ewe okutishia ka Abdalagwa leo da marusa wa mandelera ngulo na mzanyu na mtau atamaishia lwaja amdefie president de la republique kujaishia kuparoishia da wongwa hapo wadaza bwana ndugu ndio ambao maana Abdalagwa yeye kasifanya politiki ya wanza enzi ifanya politiki wensite ya haye na wensite population ala hen wando da waremani mpanga yeye rungulo politiki ya ujinga politiki ya wajinga politique wa jinga eke politique jinga de yo amsite population serbi population ibale mipanga na miri welewa wandu anda ware man alimkubanga na maswala bana gouverneur mimi arma masala ya siasa uliho ranzi 2018 mamba mfanya referendum unuye image ya hensi degradeha arma upande wa election hamfano ze elections za 2018 za constitution ngazi conteste wao hatabaha ze elections za presidentielle mwazifanya 2019 neza ma gouverneur ngazi conteste wao hatabaha waja ze election waja uza he yebaro ya moroni ngo numharbatu ulio waja uza elections za chambre de commerce ngo numharbatu ulio yani tsanzani uziseme solo bana Said Mohamed Said Fazil kutsuona ukaya ya image ya hensi degradeha ranzi mwafanyo msaja jaula hataba ngalia wao karifanya interview amfikiri kachoambia wanongo jomraja na zivote zino kwa moruno au kujomraja na vote unkabaka vote ukafa umedo akauno ngo jomraja nazo uyimzungu tongorongwa mzungu da jana zo vote uka vote banu ngalia c'est pas azali tide banu ngela zimu welewe wala c'est pas azali ndongwa banu degrader banu nguzini degrader abwale vote za virandro comme ribanu ndazi vote za virandro ndazi les années 2016 les années 2016 za kamansi kore izo hata izo ne buhimi kujaishi au kamimi mndiko shida na yamba akahaibiwa mndiko shida na mimi na ze vote zikazizwi arongwa yibiwa ani c'est-à-dire yabo kabaja paro bira vote za kila kitu maana ni uhambia yao cela veut dire bana ngombe kae ngwa contester mais il y a toujours des contestations il y a tout ngalia ata Marekani leo
ntsilio usoni kuja mwisha mru au Trump au kutudungaze Trump nga mumono basi la atalobana akubala mbashilwa amuhujiso wewe kabisi contestation kabusi hakubalia fanya transition da we ngomweshi gouverneur kaendelea harma la lao hilo maneni zura usawa songa balisher swala hilo swala basi boko amu bon des exemples nanyu ngomnambia yabo ha tafsiri ranzi ni ranzi hale kabajaporo kavotiza haki hunu da hunu komor uko tushuru contestation maana ongorongo maana nambao namna hiyo ndipo ambao kana ngo contestation dedi je vote fanywa pio comme ribalizoka hata handa za fanywa bande sadi momecheki na presse ni hiyo itu de contestation presse hibiwa bwana gouverneur le tujambe kaya ba contestation zo toujours zo kaya zidakara kazonga doka za kifu kujaona je vote sabia zifanyisa bano za madepite hata za utu za yangu jaibiwa ndipo nadaza miwanza ntino ndipo nadaza kuranti wabula imani wakarudia bien sûr ngona utonguno ndondo wamubenza ntino chonoka erkota turantende mwali waomba mwali da honra basi sisalimu amri uparunishe mala chamba basi niwanza yensi chamba ukanti tayari ufemro ndilgarma ndukuzaboti gouverneur beke le swala la libirili amba bititi kana uli njia shawanu ngone soka na bano gouverneur ngo tsamba Abdallah leo timdo utende nabo 2016 makanza ya mrumisheheni ha shangira azala tazala sulibano wangu ambao kana hasaidi azali nondo ani wamna ngubula kaza ni mbirili wandu shemeza nkodo yangala emwali huzi wa wajeni enuswa he mwali serikali mwerenge muza ebanu gouverneur ngo tukauruma hindri na banu emwali honde huirenge hu mwende mwirenge mu jibude ya arabu si Abdallah ko minjamba ka Abdallah ka ndina atende azo zamba atende sha vanu sina akili leo bala kaka tumshangiria jambo kakati na akili jambo kakati na akili chuo na ingetanganiso yo opposition ya Komori yonti pia ingetanganiso opposition ya Komori yonti pia ai ndino akili ngenando welewa ngeshefu ya opposition leo ai basi wabusila vedirige na akili sha ukabdala agwa ye waitimru wa politiki waitimru wa siasa yemru handisa juzi alafu wanu wajitu ya mikombe ya siasa leo pio ngamuono kwa turna uturu za Abdala agwa wabakangwa na wandu Abdala agwa washindi tsaonge na wandu hata ngesibutwa adefie idaula wewe wandu wao mbandi wabo asibutwa anongwa noko kabusi bwana na rejar mali swala lumamba kaya haligugunyi harama sosha mwali au kana ngwambo ka ebango tukoruma ndao kama ndemne gemu mwalimu ihuzu kamili muuliza waje vano nekawa ndungwa wenga wanunga wenga ainimro wenga waika kosodina bila ukati atafsiri asi wangu adu walao mimi ngwamba wakati ujumwali jabu sizo zinongo zuzo ndabo benarfanya mba mauri hizo kweli basi nafanya mauri amba hizo kweli ndongo ndabo benarfanya mba hizo kweli ngoro ngwati uzumwalisho shisiwa wandu wauza isutwenete uhususia wa Komori kaka jauzwa uhuzio alafu mwamba yenge wandu wao mwambe wa magobani leo ngwa magobanicha wafungwa wandu huzangu wafungwa sambika tiprezo ndio unati bawo muhambio basi wahesabiwa kaya yeche kakanada wandu akalina wandu basi babo amuhambio luwati jado amba kaya fazila huzu mwali huzu mwanongo debwani kwa mrwada andafanya hoteli alizwa ndao et puis c'est ridicule wandu amba kaya gouverneur wa isiwa auzu isiwa c'est très ridicule mimi je suis pas président de la République ata même le président de la République kaja juste mutu auseshisiwa cha ministre ndio usinya non justement non ministre doit asinya de finance asinya oui na fretant na banu kama afrika haja juzi haja angalia we haja na utungu bedila wa manzano wangu ndando arenge text ndando arenge zindini contrat za sinywa na wo italien we Andrea wale na baina na serikali vanu yakazwa ambalizwa isiwa au ahilizwa arubinge ndando irenge shamtino kia boti la wandu wanza wate trouble
na mde marenge i document mje muone se amba siano iwanzo abano amba itirikali ya Komori yuhuzu imliza mzungu fulani aru kamrensi kama unaona ate trouble wensi juu unaona atate trouble wemsungoi ambakani kwendino arabuzi akatali jo aru serikali ya raya onda akarna jorudi za aru garjouba aru ondwa fanye zo investment zo ifanye garjoni kayo ufanye rioni nikakufanya basi ulo ndino be huinunu akarna jorudi ze c'est tout wekali zo aru muzisa to relinga awule aru ngenda afanye investissement ambilo ngejeni kwa bure afanye investissement c'est tout alafu ondwa ezamba kamrensi kamlishi epi wa mileo amba ka uzusisiwa ebo zilu ya bonge sifanya ndoko ile wami jeli nko para mndu wami jeli nko para mndu amba ngwanzo aja a investisseur mwaisiwa rimnike shwa a investisseur njomnika kucha basi bo shingia bonge chile manaenda ndo shangalia tu sasa ni machiwa sasa mwa sasa shangalia ndo shangalia kamtuona Seychelles kamjo kuchaona mfalme wala wasunda Japan kajala labano ala Seychelles unangina isiwe wafanye desinvestissement au ndunga tuwe mapesa bandungu wa Komoro nzongo zo mapesa ai bano jeli daula ya Faransa na riteme kwamba kaye occupation illegal ile waifanya ula renga chatu kwamba kado ruajirise bamjwanika no ai ribaribari no ndio unapewa ngazomba real bamjuze masiona mhunde mafesa jonza tuambia wayokipe illegal maritochira rofa ndino maora wa Faransa wakenchi tu watina halali wakenchi tu ndino ai ni komba hindu ai chorenga guvernori hamu suba zidakara kaza kifu wanduga ambao kana banumwali wendo udwa zadi mwalinda waweche kabati wandu walo karibu na zadi kabati mawaziri wanduga ambao kanda waweche ndo ulwara mweseni isini mediatiki wendo ulwara mweze mimbari wendo urongo wao kabati mbapora na mru wa siasa mwali eba ndo wa siasa mwali wa wahara watawa watata ya bedi bedwanyu ubenzo patwane tsusa hanyu wanyu benzo ngiando kuti kazi sa hanyu eba no opposition wanyu opposition embra liona ambayo tena Abdalagwa riparo jozinjia ndo uzinja uzamba banu kwa wafanye bila abano karabo wa mwali na politika wafanye bila ukana watawa wafanye zamba wanujisa le swala nimana kama musira swala le wabonyi mapolitisie wa mwali wa shengero wazali ndio wafanye bila ukana mndu warongolo fazili bai fazili kabati kaonda darongo Facebook kaonda kwa dahu tambe wandu wangu kwa Facebook wajibu mawaziri ngabo animaka tuyata wanjanda hubi wanjanda uje na wangu hapo asamene kamlago bamne kanga mlago banga morongole ewa mukawati mani tikesta piège kwa tu tikesta piège amwarongole Abdalagwa barongole opposition ewa wamamrongoleo amrongole mali pia jimla uzijua ngabona wathukubali konga balo pili kathukubali yo bala emlemba yo manao ewa kwathukubali adabana ngomntu ajoro ngwamba kakubali azali arongole insi yo manahe azalinge wazoranzi rabusi hamu iso gouverneur messager wa jobeshea mashababi holivo ndi hawa yenu wandu wa position wa habilio kana wana 2021 la tema yezi wa rizenzwan ibari sana ndo jobeshea mashababi haramwele suala hilo hamu iso ikaradwaza ndongo ubere utekeleze ribara kwa watu wenzani niambie mashababi waangaliezi kweli malazilio wajue maana walewa wachia asizi wakia referendum mchanjua constitution wandu wandaru mavoti walewa lazima waangalieze kweli waangalie vano azali arenti pouvoir walewa 2006 walewa 2006 la arenti pouvoir ndanjwani cela veut dire en 2010 lazima ende mwali en 2010 c'est de oui basi ija 2010 baba mwai na mtitije ija kijaja alafu ike lazima ije
ije ngazi ja 2014 ja 2014 za 2016 ai basi baba amuhambio ija kejaji alafu wakati jomba kaba zinongoza ni sora nganyia rangu hiyo mabozi za leo baba muhambio babo ngerikao habi basi bani shara chidunga ondashi cha opposition chikubali ndashi desha 2001 shindwa ewa washindwa uko 2001 shone kama kuchibali wandi washindwa shija cha 2019 washindwa engo banu mala washinda aini shara chumro chushindwa currency waropi wandi washindwa wasambi ndabo na waparane opposition wa hakentu hadisi ikiwa ni opposition constructive welewa wakenti watire leleso wangali iba nurunguza barindi kiasira ramba ndrabo hata lelo bonde mana indini population kenti rudunga watire leleso bamugera na mahala renda onai au ndrabo rezambao au ndongo ziru katsu njema tire leso mana kiasize nugwambao arimaze Facebook aini chugu na zindino aikala ziweke population hii iwabara na jeli population kwa mababo baba fini omudezana ai basi ni ka population hii miambaka katuranza ongera bakurende welo be cela veut direamba population c'est ibano i constange on ezamba nous les politiques marasu yake ono pia de ondo siasa mais c'est pas la population nge gronyeo pande wa maisha yaliyo matiro c'est partout dans le monde maisha joka matiro ndo gronye même en France les gens grognent que maisha kama matiro mais hiyo c'est là ne pas dire ambababu lazima Macron alawe mana Macron nge mashara nge légalité c'est tout comme azali dans la légalité n'est qu'à opposition quand on a un référendum shawa paro on a un présidentiel waje wajimenyeze vote zao mwishoni washindwa wale zabaki kwa jana baboma deja wa ndino wale wajimenyea na banongo ambao ka 2021 tournante ende njuani basi ni kasi mwalira ambao ka 2022 je mwali ewa uko yaifanya namna hiyo ikenda zibije huno 2014 tinizo namna hiyo 18 ende njuani 22 ije mwali mambo aboto kiri ngomba mabeka ngara tena wewe jo kirije auna murambi chara mchidunga ondachi mshanza awo nyinyi sindami ndawo ngosuka ningamara mimi sile kina basi sile kina sile kina ngona wawe namna nuona ngona pasha mana banu wanyu ma journaliste pia mlio armazi ruga ndini ze radio locale wengine hanyu excepté quelques-uns ngwa juge parti na banu journaliste de wamba za kweli ukatende tsono fulani awantia ukuramba afanyaja banu kama ura wancho mali mana babo yendi yo paralyser social mali mana ngo bandu wanza mi ni sautu kivu basi kama journaliste wanasema ngo sharia mambo radio somesa sharia wanasema ngo zero prison galia banu basi ne kongo ni sautu kivu basi utikivu yengo ni samba babo inti iparalyse tukivu kasoni samba inti iparalyse we nyinyi kama boka azali dictateur bana azali jao zamboka banu ko wanyu ngona tu desidio komoro uno zandrabo ni muzamba ekamjeshi azijiru Ethiopie uka premier ministre wa Ethiopie ngobo mna ndino mna eneta region ya Ethiopie ya mbo Tigre welo ukujesha kade wa proclamer independence ukujesha kaya wala sea wala hambia bangarun ka so nduzori nikakamja ndin garjujar bombarde am garjore nda kandak shaje kamno uzamba mcho basi no huno ari welo basi wa mro Abdallah agwa mdefie president de la République ake jomone sange rangule ukati president jere konda rengwa fungwa mjomba ka yabo jawo mjomba kamrensi bensi ngamwambioni zina opposition mfanyao
zino opposition afanya na kazi ino de namna insi ino itaiende ino kaino parwenda bokone ka opposition zino afanya ene ka wasirilawa rende hule rende rifanya zino afanya wachao bokoko na ushinda afanya ndongo namna mtofanya kwa nushida wafanya wao kwa noshinda fanya ndongo hata namna tutofanya ngale balongo fikiri nchio ndo nzima balongo fikiri nchio ndo nzima ebani karna bano wao ngo namna tutofa karitofa bano wao ko tsando ko dinde fanyo wao sikautsahamu ko mbiyo jwa kusone mabari afanywa hona kushaona kusona sheza shlohunu sheza basi sheza shoshani sana azali au contraire azali aja chifunguza kujaona shahida shika parto afutali chifungua kubana ndi kutsirongwa mba yo police zabarini kutamba ka police kazikira tamba police bengo ryo gojongu amba tu mweze aziao umrema mweze tu kunansi kujaparo fanya ta police aizikirije nongono ngomahala kabukja kamwenje longo yapo kamrenzi mondo ambaze kweli. Marhaba bwana Governor Ringar jo hukaza kifu banu kama na mali mkubaka tsina masuala zidakara kazi wazi kaza kifu na ushukuria wakati kaya ondu warinika au harma umpango hatu hunu na uambia ukana ngarubesho marhaba hodiho heni wakati rautaha wori kubalia jera sibabenda sinawe bwana Said Mohamed Fazwid masuala menji hadisi banu harma ihawairima harma shamali ihawairima opposition shahodi zida kazi hisa ngarjo hunda wakati dirkentirishire tena za habari zenu hata mpaka dabo Ali Abdul Mkubwa ubedida mshangama wa Hathuman wa Yusuf Afumbamba ngarjo tusanje mandovu jamaa pia salamu asantum wa ila lika marhaba